ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଓଡିଆର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫଟାଫଟ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରିଲେଟେଡ ବା ଗୋଟେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରିଗାର୍ଡିଂ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ହାଇୱେଜ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ, ଯାହାକୁ ସର୍ଟ ରେ IHMSCL କହୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଅଲରେଡି ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ କିମ୍ବା କୋଉଠି ବି ମାନେ କଣ ଏଇ ଲୋଗୋକୁ ଦେଖିଥିବେ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ହାଇୱେଜ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ ବୋଲି। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ ବା ଗୋଟେ କହିପାରିବେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ ଆମର NHI ର। କ୍ଲିୟର ଜିନିଷ। ତ ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ କଣ ହେଇଛି ନା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେଶନ ସେ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆମର କଣ ରହିଛି ନା ପୋଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ହବ। ଓକେ, ତ ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 30ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। এই ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଟିକେ ଫଟାଫଟ ଆଲୋଚନା କରିବା। କଣ ସବୁ ରହିଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ, କେମିତି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କୋଉଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏବଂ ଏହାର ଯୋଉ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସିଜର କଣ ରହିଛି। ଓକେ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଡିଟେଲ ଆଲୋଚନା କରିବା କଣ ସବୁ ରହିଛି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ତ ଦିଆହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ସିନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସରି ସିଷ୍ଟମ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଓକେ, ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଲେରୀ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ 50,000 ରୁ ମାନେ 1,60,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସାଲେରୀ ରହୁଛି। ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମେନସନ କରିଦିଆଯାଇଛି ଯେ 30ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଜ ରହିଛି। ଓକେ, ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର 30ଟି ରହିଛି, ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନରିଜର୍ଭ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କେତେ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ 14ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଜ ରହିଛି। ଓକେ, ଏବଂ ଆମର OBC ପାଇଁ 8ଟି, SC ପାଇଁ 4ଟି, ST ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏବଂ AWS କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ 3ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। କ୍ଲିୟର ଜିନିଷ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ଟିକେ ଯିବା। ଓକେ, ଟିକେ ଡିଟେଲିଂ କରି ଦେଖିବା, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଏଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ ଆଉ ସବୁ କଣ ସବୁ ମେନସନ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ନମ୍ବର ପୋଷ୍ଟ କଥା ଆମେ ଡିସକସ ବି କଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କଥା କଣ ରହିଲା ଏବଂ ଯୋଉ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ମେଥଡ ଯୋଉ ରହିଛି ସେଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ମେଥଡ ରହିଛି। ଏବଂ ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଜ କ୍ରାଇଟେରିଆ ମେନସନ କରିଦିଆଯାଇଛି ଯେ ମିନିମମ ଏଜ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଯୋଉ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ହଉଛି 21 ଏବଂ ମାକ୍ସିମମ ଯୋଉଟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 30। ଓକେ, 30 ଇୟର୍ସ ଅଫ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ସୀମା ଯଦି 21 ରୁ 30 ଇୟର୍ସ ଅଫ ଏଜ ଭିତରେ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆରାମସେ ୟା ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ ହଉଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, এটা ଆପଣଙ୍କର ଏଜ କ୍ରାଇଟେରିଆ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କଣ ରହିବ, ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଚଲର୍ସ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି କୋଉଥିରେ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ରେ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ IT ରେ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ରେ କରିଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କିମ୍ବା କମ୍ୟୁନିକେସନ, ଡାଟା ସାଇନ୍ସ, ଆର୍ଟିଫିशिଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅର କମ୍ବିନେସନ ଅଫ ଏନି ଅଫ ଦ ଏଭବ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍। ଓକେ, ଯେ କୌଣସି ଆପଣ ଯାହା ବି ମେନସନ କରାହେଇଛି ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ବା ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବା ଯୋଉ ଡିସିପ୍ଲିନ ରେ ଆପଣ ବ୍ୟାଚଲର୍ସ କରିଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ ହଉଛନ୍ତି। ଏଟା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଏସେନ୍ସିଆଲ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, যেটা ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট হব থ্রু দ ভ্যালিড গ্রাজুয়েট আপ্টিट्यूड টেस्ट इन इंजीनियरिंग মানে গেট जो ସ୍କୋର ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ ବେସିସ କରିକି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କୋଉଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ଗେଟ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ରେ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ CS କହୁଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଡ ଇନଫରମେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରେ, ଓକେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ରେ, ଡାଟା ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ଆର୍ଟିଫିशिଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରେ, ଏଭଳି ଡିସିପ୍ଲିନ ଯଦି ଆପଣ ଗେଟ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି, ଓକେ, ବଢିଆ ଭାବରେ ଆପଣ ସ୍କୋର ରହିଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ କଣ କହିବେ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଗୋଟେ ମାନେ NHI ଭଳି ଗୋଟେ ରେପୁଟେଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, କହିବି ତା ସହିତ କହିଲି ଦୁଇଟା କଥା, ଗୋଟେ ହଉଛି ଏସେନ୍ସିଆଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଯଦି ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ଲସ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଗେଟ୍ ସ୍କୋର କାର୍ଡ ଅଛି ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ମେନସନ କରାଯାଇଛି ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗେଟ୍ ସ୍କୋର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ ହଉଛନ୍ତି ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ। କ୍ଲିୟର। ଓକେ, ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲେ କଣ ରହୁଛି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ମୂଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଓକେ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ହାଇୱେଜ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ ରହୁଛି, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ NHI ର ଇନିସିଏଟିଭ, ଯୋଉଟା କି ସର୍ଟ ରେ ଆମେ IHMSCL କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ତ ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ନୋଟିଫିକେଶନ ସେ ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି 4 ଜୁଲାଇ 2024 ରିଲିଜ କରାଯାଇଛି ନୋଟିଫିକେଶନ କୁ। ଏବଂ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହବ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ପ୍ରୋସେସ ରହିଛି, ସେଟା ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ରହିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣ କେବେଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ତ ଆପଣଙ୍କର 4 ଜୁଲାଇରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଅନଲାଇନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏବଂ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ହଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ 2 ମାସ କହୁଛି 1 ମାସର ସମୟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ଆପଣ ଆରାମସେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯୋଉ ମାନେ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଯୋଉ ମାନେ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଯୋଉ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି, ବୟସ ଏବଂ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଏବଂ ଯୋଉ ଏଲିଜିବିଲିଟି ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣ ଫୁଲଫିଲ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆରାମସେ କଣ କରିପାରିବେ, ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଜ ରିଲେସନ କଥା ମୁଁ ଡିସକସ କରିବେନି, କାହିଁକି ଅଲରେଡି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ରହିଛି ST ହଉ କିମ୍ବା SC କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ରିଲେକ୍ସନ ମିଳିଥାଏ। ଅଦର ଯୋଉ OBC କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ରହିଛି, ଏବଂ ଯୋଉ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସେ 5 ବର୍ଷ ରିଲେକ୍ସନ ରହିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହାର ବି ସବୁ ସେ ମେନସନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ମାନେ ଆମର ପର୍ସନ ୱିଥ ଡିସେବିଲିଟି ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି SC ST ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 15 ବର୍ଷ ରିଲେକ୍ସନ ମିଳିବ। ଯଦି OBC ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ 13 ବର୍ଷର, ଏବଂ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଯଦି PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷର ରିଲେକ୍ସନ ମିଳିଯିବ ଆରାମସେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କଣ ସବୁ ରହୁଛି ଟିକେ ଡିଟେଲ ଟିକେ ଦେଖିବା। ମିନିମମ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କଥା ଯଦି ଆପଣ ପଢିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆରାମସେ ଏଠି ପଢି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ PDF କୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି IHMCL.co.in
डॉट इन एटा होची ऑफिशियल पोर्टल बा वेबसाइट एई पोर्टल को विजिट करी आपण आराम से ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करी पढि भी पारिबे एवं आवेदन ମଧ୍ୟ करि परिबे एई पोर्टल को विजिट करी ठीक अछि ती जिंस क्लियरिटी रहउची क्लियर रहउची कि डाउट रहउची ताल मते निहाती कमेंट सेक्शन रे जणेबे देखो मु कहिछि आपन को जे सिलेक्शन प्रोसेस प्रथम रे मेंशन करथिला रहिछि आपन सिस्टम इंजीनियर जो आईटी रो जो रहिछि प्रोसेस सेटा होछि ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑफ द वैलिड गेट स्कोर ऑफ द ईयर ऑफ 2026 माने कहिया गले आपण जो 2026 रो जो गेट स्कोर रहिछि तर जो माने देइछन आंग बार गेट स्कोर रहिछि से मेंशन करि देखो 2026 पई जो माने 2026 रे ही क्वालिफाई करिछन तांको पई काहे अन्य अन्य भी आमे बहुत आगु एमती वैकेंसी बा रिक्रूटमेंट देखिछन जो से कंप्लीटली मेंशन करिथांती कि 2024 25 एवं 24 रो कैंडिडेट जो गेट माने देइछन बा तांको पाखर गेट स्कोर अछि ओके से माने एलिजिबल हेबे आवेदन करिया पे किंतु एठी केवल से 2026 पई ही से मेंशन करिछन जो माने 2024 रो गेट स्कोर रखिछन से माने ही एलिजिबल हेबे या पे आवेदन करिया पे ठीक अछि ओके आउ जिनस कथा देखंतु डायरेक्ट गेट स्कोर माध्यम रे करि परिबे नचेत से चाहिबे यदि आईएचएमएससीएल यदि चाहिबो से इंटरव्यू करि परिबो इनवाइट करिवो इंटरव्यू करिया पे तांको ऊपर सेडा रहउची ओके से चाहिबे आपन को इंटरव्यू नै परिबे नचेत से मेंशन करिसेंती आपन को गेट स्कोर माध्यम रे आपन को रिक्रूटमेंट हबो बा आपन को सिलेक्शन करिवे ठीक अछि ओके तबे से जो हम डिस्कस करबा नै आराम से एठी देखि परिबे एठी गोटे लखि जति देखंतु for the final merit list if there are two or more candidates in same category having equal score marks the person older is age shall be placed higher in the merit list एठी खाली कहि दिया छै जदि एज रिवील हबो तले आरि विभिन्न से क्राइटेरिया को से बाछिबे एठी कथा कोन जदि आपण गोटे कैटेगरी को बिलोंग करछन्ती गोटे कैटेगरी जदि आपण को जदि सेम रहउची इक्वल स्कोर करछन्ती गेट रे तो मार्क आपण को सेम रहउची तले आपण को एज को मेंशन करा जो क्राइटेरिया हिसाब रे जे ऊपर कोन ओल्डर एज थिबो माने जे बडो थिबो एज रे ताको ही प्रथमे मिलिबो मेरिट लिस्ट से ताको ना ही आसीबो ओके ठीक अछि ओके तापर देखंतु प्रोसीजर ऑफ अप्लाई जो करिया कहली कोन कहितली जे आपण ऑनलाइन माध्यम रे केवल आवेदन करि परिबे आ कोनसी मोड एप्लीकेशन नाही अप्लाई करिया पई केवल आपण ऑनलाइन माध्यम रे कोठी करिवे ना www.ihmcl.co.in एटा होची ऑफिशियल पोर्टल प्रथम मेंशन करली आउर कहि रखुची ओके गूगल क्रोम कि मोजिला फायरफॉक्स रे को विजिट करी जो रहिछि हमरो ब्राउजर रहिछि से ब्राउजर को विजिट करी आपण आवेदन करि परिबे ठीक अछि तो मोटामोटी भाबरे एतिकी रहउछि आपनकर एई नोटिफिकेशन आपनको माने किछि माने जोटा कि आपनकर इन्फॉर्मेशन होची जोटा कि आपण निहाती जानिबा जरूरी होते ते आ किछि जानिया पे अछि ताले मु कहिबी ताले निहाती भाबरे मु कहिबी जे ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करंतु ओके जोथरे आपनको सब जिंसटी मेंशन कर देछि कोन सब रहइबो कोन सब नै ओके से सब जिंस ठीक अछि एटी तो कोनसे प्रकार एग्जाम तो हबार नै आपनकर तो से कोनसे प्रकार सिलेबस जे मेंशन करा जायनि तो सिलेबस पे कहिबेनि मते कोन कोन सिलेबस अछि ओके सेटा किछि मागिबा नै आपनको सीधा से गेट माध्यम रे आपनकर से माने कोन सिलेक्शन करछन तो ठीक अछि तो एतिकी थिला आपनको इन्फॉर्मेशन बा ए रिक्रूटमेंट को आपनकर जो रहिला आपनकर जो डिस्कशन हमर यदि कोनसे डाउट रहिला इ रिगार्डिंग ताले आपन मते निहाती कमेंट सेक्शन जणेबे सब आंसर देबे निहाती चेष्टा करिबे ओके यदि आउ किसी असुविधा रे सेराय मते पछारी पारिबे ओके ता सहित जदि आपन को आउट रिक्वेस्ट करिबे जदि आपन चैनल को नया आछछन्ती एवं जदि चैनल माने वीडियो पसंद रहे ता पसंद जदि आछन निहाती लाइक करिबे एवं ता सहित कोन करिबे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिबे निहाती सब्सक्राइब सहित कोन करिबे ना बेल आइकन को दबे रखिबे बेल आइकन दबे रखिबे कोन हितरे गोटे बहुत ही सुंदर जिंस सहित जते बळी कोन सब प्रकार इन्फॉर्मेशन रिलेटेड किबा वैकेंसी रिलेटेड वीडियोस मु अपलोड करथाय प्रथमे आपन को नोटिफिकेशन पहुंच जाय ओके सेति निहाती भाबरे आपन को बेल आइकन दबे रखिया पड़ियो ता सहित सब्सक्राइब मध्ये करिके रखिया पड़ियो तो पुणी थरे कथा हबा आउडी नुवा वैकेंसी नुवा इन्फॉर्मेशन नै ए पय रहिली नमस्कार जय जगन्नाथ।